guys, magadto mi sa mama sa akong grandmother sa akong amo guys, kay magkunig dates. Tama guys, oh, na dates daghan guys, oh. Hoy. Kana akong amiga na una, ay friend na una. Dates. A lot of dates. My friend. كيف حالك انتي؟ الحمد لله. Guys, dates guys. Dates. Tamal. And there's hub also here. Ay, hub car here. Oh my god. يعني قبلك ملموس مو قبلك يعني قبلك ملموس مو قلت ايوه صح. لازم بكره راس حافظ رد كده